9 runner-up. Ano yun? Saan to nga? Okay. Dennis Gabaldon. Dennis Gabaldon. Representative ni Dennis Gabaldon. No power. Picturean nyo. Para... Okay. 7 runner-up. Angelico Pelayo. Si Pilayo. Angelico Pelayo. Si Pilayo. Ha? Si Si Pilayo. Pilayo. Sinosyon Si ka. Pelayo. Sinosyon ka po lang po yung medic. Ginagawa mo karera eh. Alam mo, silent C. Hindi ka talaga sa shortcut. Saramba. Kenneth Maramba. Picture! Granit Reyes. Yannick Reyes. Yannick Reyes! Asan si Granit Reyes? Sa labas! Fourth runner-up from Victoria. Marcel. Arnold Felipe. Ay, Marcelo Felipe pala. Marcelo Felipe! Ako, Arnold Felipe na eh. Insan! Wala na nga tayong Basta Felipe malakas eh. Ewan ko lang yung Arnold Felipe. Oy, saan may medal? Siyempre, mga Philippine Brothers. Basta Felipe, boy. Mga Philippine Brothers. Oh, mga babayro yan. Mga babaero Ano lang yan? Wrong send. Harley Davidson Fernandez! Ayun Si oh. Harley Davidson. Picture na yan. Si Raymond Star Vlog naman yan. Picture ka. Papicture ka. Second, Sumiso Basalan. Miso! Pasalan! Excellent. Sumiso Basalan. Excellent. Hoy! Excellent. Sumiso! Mahilig ka sa mani. Nabili ng comic! Pagkalabli. Okay, ikot mo na. Mahilig kumain ng mani. Mahilig sa mani. First runner-up. Kaya na. Ibang lang ka sa best runner nakaraan. Idol Melvin. Diyan ka lang. Mervin Orbos! Hindi, kung naman si Galo, kinar. Idol. Panglaw! Pa! Ayun oh. Inupuan lang sa remate. Matangkad, di kaya. Halika. Si Iyakyaw. Hoy, ginagawa ni Galo. Ryan Tugale. Kaweng. Ito si Kamikasi Bones. Webia. Kababayan ko ato. Kagan Webia si Biskaya.